آخه چه شخصی ما شما را گفته بودم که خروستان تستوسترونش ناشدگی است. همین تستوسترون که پس شد پاش میرزه میره واخی این همین حال دا گرفتار میشود. بسیار سوال میکنن که دکتر عمر تستوسترون خودش چی است و برای چی تستوسترون وقتی در مرد پس میشود مردانگی ضعیف میشود و با چند مشکلی ها روبرو میشن. سلام علیکم دوستان عزیز، نام من دکتر عمر عزیزов است. من جراح، اورولوگ و اندرولوگی کلینیک یورامد هستم. در حقیقت پس از تماشای این فیلم بسیار بیماران از ما سوال میکنن که دکتر عمر همین تستوسترون گفته چی رو میگویند و برای چی هر مرد اویدی تستوسترون باید معلومات داشته باشد و در صورت پس بودن تستوسترون برای چی مردانگی ضعیف میشود و حتی به بینسلی آورده میرساند. دوستان عزیز، در این نوار پورا در موضوع تستوسترون صحبت میکنیم و من پورا موضوع رو برای شما میفهمم. خب نوار جالب میشود، نواری کلانتر میشود. برای همین نوار رو حتما دستگیری کنید، با یارو دوستان خود روان کنید، کامنتاری نویسید و حتما فکر و عقیده خود رو در زیر همین نوار و در اینستاگرام من نیز میتوانید که روان کنید. خب دوستان عزیز، پیش از شروع این نوار میخواستم دو اعلان مهم رو با همه شما رسونم. یکم اعلان این است که ما از خود فدراسیون روسیه برای شما یکی از دکترها، یکی از اورولوگ‌های پرقوت رو آوردیم، دکتر محمدشایف یعقوب جان اهلیدینویچ رو که در یکی از بزرگترین بیمارخانه‌های روسیه فعالیت می‌کردند و اکنون باشد در کلینیک یورامد به حیث راهبر شعبه اورولوژی فعالیت می‌کند و اکنون شما می‌توانید با نزد این دکتر بیایید برای قبول جراحی. قریب تمام نمودی جراحی‌های اورولوژی رو می‌گذراند و باید گفت که الکی نام‌نویس کردن شروع شدگی است. پیشکی با واتساپ کلینیکی که در روی اکران می‌بینید نویسید، نام‌نویس کنید و بیایید. دوم اعلان دوستان عزیز این است که می‌خواستم با همه شما رسانم که از این پس کلینیک یورامد از ماه январи سال 2025 کلاً قبول بیماران رو تغییر می‌دهد و اکنون ما بیماران رو دوستان عزیز تنها پیش اول با نوبتی زنده قبول می‌کردیم، اکنون با نام‌نویس کردن قبول می‌کنیم. اکنون شما می‌توانید با واتساپ کلینیکی که در روی اکران می‌بینید نویسید، نام‌نویس کنید و بعداً بیایید. تستوسترون این گرمانی مهمترین مرد می باشد که چخیلی که در بین خلق میگویند تستوسترون یعنی مرد رو مرد میکند. به تستوسترون مرد نیست. مثلا برآوردن ریش، آواز مردانه، تنی توش مردانه، همه این رو تستوسترون کنترل میکند و امروز پورا در همین موضوع صحبت میکنم. موضوع رو میخواستم با یک نقلی جالب شروع کنم که در تجربه من رخ داده بود. یک بیمار آمده بود، گفته بود که 3 ماه میشود اویلادور است و تا هنوز نمیتواند با همسر خودش علاقه کند، چون که هم خواهش نیست و هم مردانگی ضعیف است و طول 3 ماه میشود تنها پروستاتیت آباد میگیرد ولی به نتیجه. پس از تشخیص ها ما معاین کردیم که مایه بیمار به نهایت خرد است، وزنش کلان است و از این چیز ما پی بردیم که بیمار گیپوگونادیسم دارد، یعنی که تستوسترونش پست است. خب پس از تشخیص گذاشتن انیق شد و ما معاین کردیم که در حقیقت بیمار گیپوگونادیسم دارد و ما سبب‌های گیپوگونادیسم رو معاین کردیم و مشکلی بیمار رو برطرف کردیم، مردانگی رو پرقوت کردیم و خواهشی بیمار رو برقرار کردیم. متاسفانه طول چندین سال در جوانی حتی در کودکی وقتی که دست موتور میگذارن یگان دکتر دیدگی نبوده است که مایه‌اش خرد است و از همین لحاظ میتواند آینده به مشکلی ها آورده رساند و بیمار همین گونه هم شد. متاسفانه مایه خرد سببی تستوسترونی پس می شود و از اینجا شما پیخست بردید که وظیفه یکی از وظیفه‌های اساسی خودی مایه حاصل کردنی تستوسترون است و من بعدتر میفهمم که تستوسترون چی وظیفه رو اجرا میکنه. اگر مایه مثلا خرد شود در بسیار حالت ها حاصل شوی تستوسترون پس می شود و با چندین مشکلی ها از قبیل ضعیفی مردانه، نبرآوردن ریش و حتی با بینسلی آورده میرساند. خب دوستان عزیز، اکنون من برای شما میفهمم که تستوسترون چی وظیفه اجرا میکند. اساساً برای شما وظیفه‌اش بسیار زیاد است و من میخوام تنها 6 وظیفه آن رو برای شما فهمونم. یکم وظیفه تستوسترون در مردان این انکشاف علامت‌های جنسی مرد میباشد. خب اگر که نظر افکنیم بفهمیم که مردها فرقیتشون از زنها در این است که عضوهای جنسی یعنی مایع دارند، عضوهای تناسل دارند، غدود پروستاتا دارند. همه اینها دوستان عزیز انکشافش در تستوسترون وابستگی دارد، از تستوسترون انیقترش وابستگی دارد و اگر مثلا تستوسترون چخیلی که در حالت پسری که من برای شما گفتم، مردی که نزد من آمده بود، اگر تستوسترون کم حاصل شود مخصوصا در ایامی که پسر بچه نه به بالغت میرسد میتواند با مشکلی ها و مثل
хурдшавии моя, узвҳои таносул ва дигар мушкилиҳо оварда расонад, ки дар оянда ҳатто чӣ хеле гуфтам ба пасшавии ҳосилшавии сперматозоидҳо оварда мерасонад, ки оқибат ба бенаслӣ оварда мерасонад. Дар писарбачаҳо вақте ки ба балоғат мерасанд, дар ҳамин марҳила тестостерон бениҳоят муҳим аст, ба хотире ки баровардани риш, овози мардона, танутуши мардона, ҳамаи инро дӯстони азиз, яъне аломатҳои дуюмин дараҷаи ҷинсиро худи ҳамин тестостерон контрол мекунад. Ва дар синну соли калонтар бошад, мутаассифона пасшавии тестостерон ба он оварда мерасонад, ки дар мард якчанд аломатҳо дида мешавад аз қабили пасшавии либидо, яъне пасшавии хоҳиш барои алоқаи ҷинсӣ кардан, ва инчунин заифии худи мардона ва камшавии эякулят, яъне оби манӣ. Дуюм функсияи асосии тестостерон ин инкишофи худи мушакҳо ва скелети бадан аст. Хуб, бисёри шумо ман боварӣ комил дорам, ки бодибилдерҳоро медонед, онҳое ки ба яъне вазнбардорӣ машғул ҳастанд, ба қавле профессионалӣ, онҳоро аз тестостеронҳо дар шаклҳои гуногун истифода мекунанд ва онҳоро бисёриҳо анаболико мегӯянд. Тестостерон ҳам ду таъсири асосӣ дорад, яъне ба шакли анаболикӣ ва андрогенӣ. Андрогенӣ яъне мардонагиро хубтару беҳтар мекунад, анаболикӣ бошад мушак медиҳад, устухонҳоро пурқувват мекунад ва ҳамин бодибилдерҳо ҳамин чизҳоро истифода мекунанд ва бояд гуфт, ки агар ки дар мардони калонсол тестостерон масалан паст шавад, мушакҳо заиф мешаванд, кам мешаванд, устухонҳо заиф мешаванд ва ба ҷои мушакҳо дар бисёр ҷойҳо чарбуҳо, яъне равған авҷ мегирад. Сеюм функсияи асосии тестостерон ин таъсир ба чарбуи бадан аст. Агар тестостерон паст шавад, чарбуи бадан дар шикам, дар гардан, дар мардон бениҳоят зиёд, яъне ки авҷ мегирад, калон мешавад ва бисёр ҳолатҳо мардони вақте назди мо меоянд, аз дар медароянд, ман бисёри онҳоро мешиносам, аллакай пай мебарам, ки тестостерони онҳо кам шуда истодааст, ба хотире ки онҳо як яъне шакле доранд, ки зоҳиран онҳоро фарқ кардан мумкин аст. Масалан, равғани шиками онҳо висцералӣ аст, яъне дохили шикам аст ва яъне вақте шиками онҳоро меқапед, мушакҳо намоён ҳастанд, мушакҳоро қабида мешавад, вале маълум аст, ки шикам бениҳоят калон аст ва равған дар дохили шикам аст ва оқибат ин чиз, дӯстони азиз, ба он оварда мерасонад, ки бемор ба бемории метаболический синдром, атеросклерози рагҳои хунгард ва инфаркт гирифтор мешавад. Барои ҳамин тестостеронро бояд ҳатман контрол кард. Тестостерони паст метавонад сабаби нодуруст паҳншавии чарбуи бадан шавад. Чорум функсияи асосии тестостерон, дӯстони азиз, ин таъсир ба ҳолати равонӣ, яъне ба қавли настроение ва хотира. Бояд гуфт, ки вақте ки тестостерон паст мешавад, мард метавонад бе ягон сабаб тез асабӣ шавад, хотирааш паст шавад, як чизе ки шумо тез ба ёд мегирифтед, дертар ба ёд мегиред ва ҳатто дар корҳоятон, яъне шумо ба қавли дили гурда намекунед. Як масалан ягон корро вақте тасмим мегиред, пеш дили гурда доштед, ба қавле чӣ хеле ки дар халқ мегӯянд, ва тасмими қавӣ мегирифтед, акнун шумо метарсед. Ва барои ҳамин тестостерон, дӯстони азиз, бениҳоят мардро пурқувват мекунад аз лиҳози равонӣ низ ва ҳар тасмиме ки шумо мегиред, ин тасмим агар дар ҳолати тестостерони хуб бошад, шумо хубтару яъне беҳтар фикр мекунед ва тасмими шумо ба мақсадҳои шумо метавонад оварда расонад. Вақте тестостерон паст мешавад, шумо яъне ба қавли бенастроение мешавед, хотиратон паст мешавад ва шумо як тасмимҳоеро мегиред, ки шояд ба шумо дар оянда як ба ҳолатҳое меоварад, ки ба гӯем ки нокомиҳо дучор мешавед. Панҷум функсияи асосии тестостерон, дӯстони азиз, таъсир ба системаи иммунии бадани мо аст. лимфоцитҳо дар организми мо яке аз ҳуҷайраҳое ҳастанд, ки ҳуҷайраҳои иммунӣ ҳастанд ва организми моро муҳофизат мекунанд. Контроли онҳо бисёртар бо тестостерон низ вобастагӣ дорад. Агар тестостерон хуб бошад, онҳо контрол мекунанд ва шумо метавонед ба бемории инфексионӣ камтар гирифтор шавед. Ва агар иммунитети шумо паст шавад, агар тестостерон масалан паст бошад, шумо зуд ба бемориҳои инфексионӣ гирифтор мешавед. Шашум функсияи муҳими тестостерон таъсир ба системаи дилу рагҳои хунгард аст. Тестостерон рагҳои хунгардро пурқувват мекунад, гузаро мекунад ва риски атеросклероз ва инфарктро кам мекунад. Вале бояд гуфт, ки тестостерон, дӯстони азиз, агар ки аз ҳад зиёди бад шавад, баръакс метавонад ба фишорбаландӣ ва дигар мушкилиҳо ба системаи дилу рагҳо оварда расонад. Барои ҳамин бояд мӯътадил бошад. Хуб, дӯстони азиз, ман танҳо 6 функсияи асосӣ ва муҳими тестостеронро номбар кардам, вале бовар кунед, ягон қисми бадани мо нест қариб, ки тестостерон ба он таъсир нарасонад. Ба дигар қисмҳои бадан низ таъсир мерасонад, вале аз сабабе ки навор дарози бад мешавад, мо тасмим гирифтем, ки танҳо 6 функсияи асосии онро барои шумо тавзеҳ диҳем. Хуб, дар ин ҷо савол ба миён меояд, ки дар занҳо тестостерон ҳаст ё ин ки не? Бале, дӯстони азиз, дар занҳо низ тестостерон дида мешавад дар ҳудуди
болои гурда ҳосил мешавад ва инчунин дар тухмдонҳо ва бояд гуфт ки ба миқдори каме дар чарбуҳои периферӣ ва дар мардон. Дӯстони азиз, ман фаромӯш кардам гӯям ки на танҳо дар моя, инчунин дар худи ғадуди болои гурда низ ба миқдори каме ҳосил мешавад. Хуб, тестостерон дар занҳо низ вазифаи бениҳоят муҳимро иҷро мекунад. Дӯстони азиз, ҳар вазифае ки ман номбар кардам, аз инкишофи мушакҳо, инкишофи скелетҳо, асаб ва ҳама инҳоро, дӯстони азиз, дар занҳо низ тестостерон контрол мекунад, вале гормони ҷинсии асосии зан дигар гормон ҳаст, ки онро эстроген мегӯянд. Агар дар занҳо масалан тестостерон баланд шавад, дар занҳо метавонад риш барояд, яъне метавонад овозашон мисли мард шавад ва ҳатто сохти устухонашон низ ба мард монанд мешавад. Ман боварии комил дорам ки бисёри шумо ин гуна занҳоро низ дидагӣ ҳастед. дӯстони азиз, акнун биёед ман ба шумо 6 аломатеро номбар мекунам, ки шумо худатон, агар дар худатон ҳамин чизро дидед, метавонед пай баред ки шояд дар шумо тестостерон паст бошад. Якум аломати муҳим, бениҳоят муҳим, ин мушкилӣ бо алоқаи ҷинсӣ аст. Се мушкилӣ метавонад шавад, дӯстони азиз. Якум мушкилӣ ин эректилная дисфунксия аст, яъне ки вақте мардонагӣ сахти пурра намешавад, заиф мешавад. Дуюм мушкилӣ, дӯстони азиз, ин пастшавии либидо, яъне хоҳиш барои алоқаи ҷинсӣ кардан кам мешавад. Бемор мегӯяд ман ҳафтаҳояш бепарво мегардам. Сеюм, дӯстони азиз, вақте тестостерон паст мешавад, мушкилӣ дар эякулят мешавад, яъне оби манӣ баромаданаш кам мешавад ва ҳатто ҳаловатбариаш низ паст мешавад. Тестостерон ҳамин се мушкилиро дар робита бо алоқаи ҷинсӣ оварда метавонад расонад. Дуюм аломати норасоии тестостерон дар мардон ин тағйирот дар рӯҳия аст, яъне настроение ва функсияи когнитивӣ. Яъне бемор мегӯяд ки тез асабӣ мешавам, ба депрессия гирифтор мешавам ва апатия дорам, яъне дилхунукӣ аз коре ки масалан ман пеш бо як завқ мекардам, акнун завқ гум шуда истодааст ва он натиҷаҳоам натиҷаҳои хуб намедиҳанд. Яъне пеш як чизро мехондам, тез завқ пайдо мешид ва як корро анҷом медодам, акнун ин гуна завқ нест. Ва сеюм мушкилӣ, дӯстони азиз, ин тағйироти зоҳирӣ аст. Инам бениҳоят муҳим аст. Вақте тестостерон паст мешавад дар мард, якчанд тағйиротҳо зоҳиран дар мард намоён мешаванд. Якум тағйироте ки ман бисёртар қайд кардам ва чанд бор қайд карда будам дар наворҳои дигар, мушакҳои бадан кам мешаванд. Яъне мушакҳо вақте кам мешавад, мард мушакҳояш заиф мешавад. Як чизро пеш метавонист бардорад, акнун барои ӯ мушкил мешавад. Ва инчунин зоҳиран як тағйироти дигар мешавад, шикам калон мешавад ва чарбуи висцералӣ бениҳоят зиёд мешавад. Висцералӣ яъне дохили шикамӣ. Шикам калон аст, сахт аст, вале бениҳоят калон аст ва маълум аст ки чарбуи бениҳоят зиёд дорад. Ва шаклан инчунин, дӯстони азиз, бемор шикоят мекунад ки мӯи баданам кам шуда истодааст, ришам рехта истодааст, мӯйҳои баданам кам шуда истодааст. Ин гуна аломатҳо дар ҳолати пастшавии тестостерон дида мешавад. Ва аломати дигар, дӯстони азиз, ин зиёд арақ кардани бадан аст. Бемор шикоят мекунад ки шабона махсусан зиёд арақ мекунад ва вақте аз хоб бедор мешавад, ба қавле ҷойгаҳаш тар аст. Хоб, дигар мушкилӣ инам, дӯстони азиз, мушкилии зоҳирӣ агар набошам, мушкилӣ бо заифии устухонҳо аст. Чорум мушкилӣ, дӯстони азиз, ҳангоми пастшавии тестостерон, ин беқувватшавӣ ва зуд хасташавӣ аст. Бемор мегӯяд ки бениҳоят зиёд хоболӯ шудагӣ ҳастам, дар давоми рӯз бояд ҳатман хоб кунам, то ин ки энергияам барқарор шавад ва пеш як коре ки масалан анҷом медодам, монда намешудам, акнун монда мешавам. Каме кор мекунам, зуд хаста мешавам ва бояд ҳатман дам гирам. Панҷум мушкилӣ, дӯстони азиз, дар мардон ин тағйирот дар системаи репродуктивӣ аст. Асосан ду мушкилӣ метавонад шавад. Якум метавонад ки ба бенаслӣ оварда расонад пастшавии тестостерон, ба хотире ки яъне сперматозоидҳо камтар ҳосил мешаванд ва инчунин атрофияи мояҳо, яъне хурдшавии мояҳо ба назар мерасад, ки инам дар навбати худ ба бенаслӣ оварда мерасонад. Ва шашум, ва инам муҳим аст, дӯстони азиз, таъсир ба чӣ хеле гуфта будем, ба системаи дилу рагҳо мекунад. Бисёртар, дӯстони азиз, метавонад ба фишорбаландӣ оварда расонад, яъне артериальная гипертензия, ва метавонад ба яъне заифшавии рагҳои хунгард, атеросклероз ва оянда ба инфаркт миокарда оварда расонад. Ва дуюм мушкилӣ, дӯстони азиз, ҳангоми пастшавии тестостерон, ин камбудӣ дар системаи дилу рагҳоро агар ба назар гирем, ин анемия мебошад, яъне камхунӣ аст, ба хотире ки тестостерон ба
اریتروپویتین بمیاید تاثیر کلان میرسوند. خب دوستان عزیز اینا 6 علامتی بودند که زیادتر هنگامی پسشوی تستوسترون دیده می شود و باید گفت که علامت ها بنیاد زیاد هستند و من تنها یک چند علامت ها رو برای شما نامور کردم تا که شما در خودتون پی برید که تستوسترون شما پس شده است و حتما باید به دکتر مراجعت کنید. نگفته نماند که دو دکتر زیادتر با این گونه گرمون ها کار میکنند، این ما یعنی اورولوگ اندرولوگ ها و اینچنین اندوکرینولوگ ها. دوستان از اکنون بیاید من برای شما 6 سببی پسشوی تستوسترون رو در مردان میفهمم. خب یکم فاکتورهای بیرونه و طرز زندگی. بسیار از مشکلی ها دوستان عزیز، مثلا استرس، دپرسیا و فاکتورهای پسیکولوژی مثل خسته شوی در مثلا کار یا اینکه مشکلی در اویلا، اینها همش سببی баландшавии кортизол як гормоне аст, гормони стресс мегӯянд. ба қавли дигар ин агар баланд шавад тестостерон пас мешавад ва як калимаи дигар аст перегорание мегӯянд. вақте шумо дар як ҷо доимо кор мекунед, таҳти стресс қарор доред ва муддати тӯлонӣ аллакай таътил гирифтагӣ нестед, ин ҳам ба ҳамин чиз ваъда мерасонад дӯстони азиз. ва дуюм мушкили дӯстони азиз ин сабаби яъне ки пасшавии тестостерон ин бехобӣ ва камхобӣ. аллакай исбот шудагӣ аст ки вақте мард агар аз 5 соат кам хоб кунад, тестостерони ӯ аз 5% то 15% метавонад ки пас шавад. ва хоб гуфта дӯстони азиз, хоби дурустро ман дар назар дорам. вақте шумо хоб мекунед бояд аз 7.5 соат то 8.5 соат, аз 7 то 8.5 соат анифтараш бояд хоб кунед ва хоби бороҳат бояд бошад. яъне дар ҷои торикӣ бесадо бояд шумо ҳамин хеле хоб кунед ки дигар дар шаб зиёди бояд бедор нашавед. ва ба хотире ки тестостерон дӯстони азиз дар мард асосан дар хоб барқарор мешавад, ин чиз бениҳоят муҳим аст. хуб дӯстони азиз, дигар сабаби пасшавии тестостерон ин кори вазнин ва ё ин ки машқи вазнин аст. ман бениҳоят зиёд гӯем ки варзишгароне дорам ки назди ман меоянд ва мегӯянд ки доктор барои чӣ мардонагиам бениҳоят заиф аст, ҳарчанд ман бениҳоят хуб машқ мекунам, сахт машқ мекунам ва вақте суол ҷавоб мекунем муайян мешавад ки оно бениҳоят зиёд машқ мекунанд, бениҳоят зиёд, ва машқи зиёд сабаби сарф кардани тестостерони бадан мешавад ва барои ҳамин организми шумо ба қавле успед намекунад ки дар як шабонарӯз тестостерони шуморо яъне барқарор кунад. барои ҳамин машқам кори вазнам бояд ба қавле умеренно бошад, яъне ҳамин хеле бошад ки аз ҳад зиёд набошад. хуб дигар сабаб дӯстони азиз ин хӯрокҳои нодуруст аст. сабаби пасшавии тестостерон хӯрокҳое ки шумо истеъмол мекунед. хӯрокҳо вақте аз сафеда кам мешаванд, витамини д кам мешавад, микроэлементҳо мисли цинк ва дигар микроэлементҳо вақте шумо кам истеъмол мекунед, ин ҳам сабаби пасшавии тестостерон мешавад. ва дертар ман мефаҳмам ки чӣ кор кунем, кадом хӯрокҳоро истеъмол кунем ки ҳамин чиз нашавад. хуб дӯстони азиз, дигар мушкили яъне пасшавии тестостерон вобаста аз тарзи зиндагӣ истеъмоли яъне нӯшидани машруботҳои спиртӣ, истеъмоли баъзе маводҳои мухаддир, аниқтараш ҳама маводҳои мухаддир ва инчунин кашидани кальян ва сигор. ино ҳам метавонанд дар оқибат ба он оварда расонад ки дар мард тестостерон кам ҳосил мешавад. хуб дӯстони азиз, инчунин дуюм сабаби пасшавии тестостерон ин пасшавии физиологӣ аст, яъне ба қавле синусолӣ. агар шумо аз 30 сола 35 сола боло шавед, тестостерони шумо пас шудан мегирад ва илм исбот кардааст ки ҳар сол аз 35 сола боло ҳар сол 1% 2% тестостерон пас шудан мегирад. чӣ хеле гуфтам, ин аз генетика вобастагӣ дорад. баъзе шахсоне ҳастанд ки метавонад тезтар тестостерони онҳо яъне пас шавад вобаста аз синни сол. баъзе шахсоне ҳастанд ки дертар. шумо худатон ҳам медонед ки баъзе мардоне ҳаст ки мегӯянд ки 60 сол аст, то ҳанӯз алоқаи ҷинсӣ мекунад, ягон мушкиле нест. вале мардоне ҳаст ки 60 сол аст, ягон мушкили дигар надорад, на қанд, на фишорбаландӣ, вале муайян шудааст ки мардонагиаш хуб кор намекунад. хуб сеюм сабаб дӯстони азиз, сабаби пасшавии тестостерон ин бемориҳои музмин мисли фарбеҳӣ ва бемориҳои метаболический синдром мегӯянд. фарбеҳӣ зиёд дӯстони азиз сабаб мешавад ки яке аз ферментҳое ки дар бадани мо албатта ки ҳастанд, вале ба миқдори кам, ароматаза мегӯянд, дар чарбуи мо онҳо зиёдтар ҷойгир шудагӣ ҳастанд. вақте шумо фарбеҳ мешавед, мутаассифона фарбеҳи зиёд ин беморӣ аст, ароматаза метавонад гормони тестостерони шуморо ба эстроген мубаддал гардонад. эстроген, чӣ хеле гуфта будам,
این گرمونی زنان است و بیمار شکایت میکند که در او نه تنها فربهی و اینچنین دیگر مشکلی ها مثل گینیکوماستی حتی میتواند یعنی دیده شود. گینیکوماستی یعنی که غدودی سینه میتواند مثل غدودی سینه‌ای زن شود. متابولیک سیندروم هم همین گونه است و اینچنین دیگر بیماری‌های مزمن مثل بیماری قند و دیگر مشکل‌ها با سیستم دیلوراکو نیز میتواند سبب پس‌شوی تستوسترون شود. چهارم سبب پس‌شوی تستوسترون دوستان عزیز این گیپوگونادیسم اولین درجه است، یعنی مشکلی در خود مایع است. دو نمود مشکلی ها میشه دوستان عزیز، مادرزادی و اینکه در دوام حیات پیدا شده. بعضی سیندروم ها مثل سیندروم کلاینفلتر است، بیماری کریپتارخیزم مادرزادی وقتی که مایع ها در داخل شکم هستند اینا میتونن سبب پس‌شوی تستوسترون یعنی گیپوگونادیسم شوند، گیپوگونادیسم اولین درجه. و برای همین دوستان عزیز کودکان خود رو حتما مایع هایشون رو حتما نظارت کنید. تا سنی 4-5 سالگی الکی باید مایع ها در پایان باشند، اگر که نباشند تا 2-3 ساله الکی این مشکلی رو باید شما برطرف کنید. خب در دوام حیات پیدا شدن گیپوگونادیسم اولین درجه یعنی مشکلی با خود مایع، اینا مشکلی ها مثل ارخید یعنی التهاب گرفتن مایع پس از چنین بیماری ها مثل خود التهاب های انفکسیونی یا اینکه پس از گذراندن بیماری پاراتیت که در بین مردم با بیماری غورگوشه معمول است. دیگر بیماری ها مثل آموس ها. پنجم سبب پس‌شوی تستوسترون دوستان عزیز این گیپوگونادیسم دومین درجه است، یعنی وقتی مشکلی در خود معاینه سر است، انیکترش در سیستم انیکترش با زبان روسی گویم گیپوتالامو گیپوفیزار سیستم. بعضی بیماری ها هست مثل آموس ها و مثل پرالاکتینوما، بعضی جراحت ها چربно-мозговая травма اینا میتوانند که مثل نیر انفکسیا اینا میتوانند سبب مشکلی در همین سیستم شوند که عاقبت به گیپوگونادیسم دومین درجه آورده رسوند. و برطرف کردن تا همین مشکلی رو اگر برطرف نکنید این یعنی گیپوگونادیسم برقرار نمیشود، تستوسترون برقرار نمیشود. یکی از مشکلی که زیادتر با میخورد این پرالاکتینوما است، یعنی که در وقتی که در خودی گیپوفیز یک اوموسی هست پرالاکتینوما میگویند که سبب بلندشوی غدودی یعنی انیکترش گرمونی پرالاکتین میشود. وقتی پرالاکتین بلند شود این میتواند سبب پس‌شوی تستوسترون شود. ششم سبب پس‌شوی تستوسترون دوستان عزیز در مردان این استعمال بعضی داروها هستند. بعضی داروها مثل آنتی دیپرسانت ها بسیاری آنها میتوانند که تستوسترون رو پس کنند و شخصانی که آنتی دیپرسانت استفاده میکنند وقتی نزد ما میآیند با شکایت از ضعیفی مردان ما وقتی میبینیم آنتی دیپرسانت خورده شدن تا آن رو منع نکنیم متاسفانه مردانگی آنها برقرار نمیشد. و دوستان عزیز دیگر داروهایی که میتواند تستوسترون رو پس کند این گلوکوکورتیکوید ها است، بعضی گربون ها هستند و این بعضی داروهایی که برای توبات ادنومای غدودی پروستاتا مثل دوتاسترید، فیناسترید اینا میتواند سبب پس‌شوی تستوسترون شود. دوستان عزیز مهمترین نقطه در اینجا این است که سبب های پس‌شوی تستوسترون به‌نهایت زیاد هستند و برای همین نزد دکتر اندوکرینولوژی که اندرولوگ میروید ما تنها معاین میکنیم که برای چی تستوسترون شما پس شدگی است و پس از معاین کردن سبب میتونیم شما رو توابت کنیم و با بعضی گرمون ها یعنی گزت میگویند گزت گرمانال نظامیستیتیل تراپی گذارونیم و تنها پس از تشخیص گذاشتن و معاین کردن سبب ها. دوستان عزیز اکنون بیایید من برای شما قاعده های اساسی سپاریدن تستوسترون رو میفهمونم و من میفهمم که کدام آنالیز ها رو شما باید سپارید تا که فهمید که در شما تستوسترون خوب است یا اینکه پست است. خب من به نهایت زیاد بیماران دارم که با نزد من پس از گذاشتن چندین تشخیص ها و دکتران نزد من میآیند با پس‌شوی تستوسترون. وقتی تشخیص های آنها رو میبینیم آنالیز های آنها رو میبینیم که تنها یک تستوسترون سپاریدگی هستند، تمام دیگر تشخیص ها رو سپاریدگی نیستند. دوستان عزیز این به نهایت کاری غلط است، خطا است. تنها با یک سپاریدن تستوسترون عمومی ما نمیتونیم در بیمار معاین کنیم که این گرمان در آنها پست است یا اینکه نه. تستوسترون دوستان عزیز اساساً در سه حالت در خون ما چرخ میزند. یکم حالت آزاد، تستوسترون آزاد تنها 1% رو تشکیل میکنه در خون ما و باید گفت که این مهمترین تستوسترون است. تستوسترون آزاد میتواند به جای لازم رسد و وظیفه خود رو اجرا کند. دوم حالت دوستان عزیز در خون ما تستوسترون پیوست با آلبومین است. آلبومین یک سفیده است و تستوسترون تا 30 تا 70% میتواند با این تا 50% انخترش با آلبومین پیوست باشد، ولی این پیوستی سختی بد نیست. برای همین وقتی با یگان جو
ҳаракат мекунад, агар лозим бошад, тестостерон озод мешавад ва вазифаи худро иҷро мекунад. Тестостерон барои вазифаи худро иҷро кардан бояд озод бошад, бо ягон чи пайваст набошад. Ва альбумин сабук пайваст аст, барои ҳамин зудтар ҷудо мешавад ва вазифаи худро иҷро мекунад. Ин бениҳоят хуб аст. Сеюм, дӯстони азиз, тестостерон ба як сафедаи махсус ки ГСПГ ном дорад, глобулин связующий половой гормон, бо ҳамин бениҳоят сахт пайваст аст. Барои ҳамин истифода бурдани ин тестостерон қариб ки ғайриимкон аст ва ҳар ҷое ки тестостерон сафар мекунад, метавонад яъне ба дигар қисмҳои бадан метавонад ки таъсир нарасонад, ба хотире ки бениҳоят сахт бо ГСПГ пайваст аст. خب دوستان از چه فهمیدید از همه مهم تستوسترون آزاد است و وقتی شما تستوسترون عمومی میسپرید آبش تستوسترون شما در عموم هر سه همین تستوسترون رو میسپرید تستوسترون آزاد با آلبومین پیوست و با GSPG پیوست. در اینجا ما نمیتونیم فهمید که تستوسترون شما مثلا اگر که شما GSPG سپردگی نباشید فقط تنها تستوسترون عمومی سپردگی باشید ما نمیتونیم فهمیم که تستوسترون آزاد شما چقدر است. مثلا میتواند تستوسترون شما بنیاد بلند باشد ولی همه اونها با GSPG پیوست باشند، این یگان معنا ندارد. یا اینکه برعکس دوستان عزیز تستوسترون شما مثلا میتواند که آزادش خوبتر باشد، با GSPG پیوست باشد، کمتر باشد. این به نهایت خوب است. برای همین وقتی که شما تشخیص میسپرید حتما باید که سه چیز مهم رو سپرید. یکم تستوسترون عمومی باید شما حتما سپرید، دوم تستوسترون انیخترش آلبومین سپرید، سومش GSPG глобулин связывающий половой гормон. پس از سپردن همین سه چیز ما معاین میکنیم که تستوسترون شما با استفاده فرمولای مخصوص چقدر است تستوسترون آزاد شما. و اگر پس باشد دیگر تشخیص ها رو باید شما سپرید، مثل ویتامین د، مثل LG، FSG، پرولاکتین، دیگر گرمون ها ما معاین میکنیم که برای چی تستوسترون شما پس شده ایستاده است. بنیاد خوب است اگر تستوسترون شما مثلا آزادش خوب باشد، GSPG پس باشد، این بنیاد خوب است، یعنی شما سالم هستید. خب دوستان عزیز، تنها ما دکتران معاین میکنیم که تستوسترون شما آزادش چگونه است. بعضی لابراتوری ها هستند که آزاد میتونن تستوسترون آزاد رو ببینن ولی کم است این گونه لابراتوری ها. برای همین سه تشخیص اولین بنیاد مهم همین هستند. خودی تنها تستوسترون رو هیچگاه نسپرید، این یگان معنا ندارد. خب باید دوستان عزیز من برای شما فهمونم که چگونه باید شما برای سپردن تستوسترون تیار شوید. یکم باید شما 8 تا 10 ساعت بنیاد خوب میشد تا 12 ساعت خوراک استعمال نکرده باشید، گرسنه باشید و از ساعت 7 تا ساعت 10 صبح میتونید تستوسترون خود رو سنجید، یعنی گرمان ها و تشخیصاتی که من برای شما نمبر کردم. اگر از ساعت 11 گذرد تستوسترون پس میشه. بعضی تحقیقات ها میگن که بهترش 11-12 سپرید ولی لابراتوری ها قبول نمیکنن. برای همین در همین مدت باید شما سپرید تستوسترون خود رو و باید گفت که در همین وقت تستوسترون به نهایت در سطح بلند قرار دارد، یعنی صبح. و اینچنین یک دو روز پیش از سپریدن تستوسترون باید شما سیگار کشیدگی نباشید، کلیان کشیدگی نباشید، مشروبات اسپریتی استعمال کردگی نباشید و کاری وزنی نکرده باشید و اینچنین در استرس قرار نداشته باشید. این هم به نهایت مهم است دوستان عزیز. باید شما همین گونه تیار شوید تستوسترون خود رو سپرید. دوستان عزیز، اگر ما معاین کردیم که در شما گیپاگانادیسم دیده می شود، یعنی پس شوی تستوسترون، ما معاین میکنیم که برای چی در شما تستوسترون پس شدگی است و پس از معاین کردن با شما یک چند доруҳо ро менависем, баъзе ҳолатҳо ба ГЗТ мегузаронем, яъне мегузарем аниқтараш гормоналия заместительная терапия мегӯям. ва бояд гуфт ки инро танҳо пас аз гузаштани ташхисҳо мо метавонем барои шумо нависем ва на танҳо ташхисҳо, инчунин ҳангоми бо шумо суҳбат кардан, ҳангоми муайян кардани шикоятҳои шумо мо метавонем ки муайян кунем ки дар шумо гипоганадизм диагноз ҳаст ё ин ки нест. агар ки бошад ҳамин гуна тавбатҳоро мегузаронем. خب باید گفت که نه تنها داروها، اینچنین شما کلا زندگی شما تغییر می‌یابد، یعنی رژیم خواب، کار، فعالیت همه اونها رو ما تغییر میدیم. دوستان عزیز، از همه مهم نه تبابت، از همه مهم این پیشگیری پسشوی تستوسترون است. من با شما یک چند مصلحت ها، آنیختر 6 مصلحت میدیم که اگر شما همین ها رو اجرا کنید شما پیشگیری میکنید که تستوسترون شما
паст нашавад. Якум тавсияи ман дӯстони азиз ин вазн нагирифтан аст. Агар вазн гирифта бошед ҳатман хароб шавед, яъне индекси вазни худро контрол кунед. Дуюм дӯстони азиз, доимо ва регулярна машқ кунед. Бениҳоят муҳим аст дар вақти машқ вазнбардорӣ. Тестостерон хуб ҳосил мешавад, вале бояд машқ бениҳоят вазнини бад набошад. Яъне ҳамин қадаре машқ кунед, барои худатон машқ кунед. Ва сеюм дӯстони азиз, хӯрокҳое ки аз сафедаҳо бой ҳастанд, хӯрокҳое ки витаминҳо доранд, омега 3 доранд, цинк доранд, витамини Д доранд, ҳамин чизҳоро зиёдтар истеъмол кунед. Инам бениҳоят муҳим аст. Норасоии ин чизҳо, чӣ хеле ки гуфта будам, сабаби пастшавии тестостерон мешавад. Хуб, чорум, ин бениҳоят муҳим аст дӯстони азиз, хоби дуруст ва солим. Шумо чӣ хеле ки гуфтам, бояд аз 7.5 соат то 8.5 соат, аз 7 то 8.5 соат хоб кунед. хоби бояд солим бошад, яъне ки бояд дар ҷои торик, беовоз, бояд пурра шумо, яъне шаб бисёри бад бедор нашавед. Чӣ хеле гуфтам, дар хоб тестостерон барқарор мешавад ва агар шумо аз 5 соат кам хоб кунед, то 15% тестостерони шумо метавонад ки паст шавад. хуб, дӯстони азиз, панҷум, инам барои пешгирии тестостерон бениҳоят муҳим аст. пастшавии тестостерон нехтараш, стрессро контрол кунед. Яъне стресс бояд дар шумо набошад, депрессия набошад, агар бошад ҳатман рафта табобат гиред. вақти худро контрол кунед, кори худро контрол кунед. агар шумо ба қавле гӯем планировать кунед вақти худро, шумо ба стресс гирифтор намешавед. ва агар кори шумо вазнин бошад, бояд шумо истироҳатӣ дошта бошед. агар истироҳатӣ набошад, шумо ба пастшавии музмини тестостерон гирифтор мешавед ва инам оқибатҳои нохуб дорад ва барқарор кардан бениҳоят вақти калон мегирад. хуб, шашум дӯстони азиз, агар ягон бемориҳои музмин дошта бошед, мисли фишорбаландӣ, фарбеҳӣ ё ин ки бемории қанд, сари вақт бояд ба духтур муроҷиат кунед, табобат кунед ин мушкилиро. агар инҳоро бартараф накунед, инҳо ҳам метавонанд сабаби пастшавии тестостерон шаванд. хуб дӯстони азиз, дар ин ҷо навор ба анҷом мерасад. ман кӯшиш кардам ки барои шумо маълумотҳои навотарин дар бораи тестостеронро пешниҳод кунам ва ман боварии комил дорам ки бисёри шумо агар пеш аз тамошои навор ягон савол дошта будед, ба саволи худ ҷавоб гирифтед. оиди бодибилдерҳо, бодибилдингҳо мутаассифона дар ин навор гуфта намешавад. ман метавонам барои шумо оянда як навор карда пешниҳод кунам. ман бо ин гуна варзишгарон кор мекунам, онҳоро баъзе дороҳоро ман худам яъне падбор мекунам, менависам, вале ин як илми дигар аст. ҳатман наворро дӯстони азиз, агар то ин ҷо тамошо карда бошед, ба ёру дӯстони худ равон кунед, фикру ақидаи худро нависед. дар шабакаи ман агар обуна набошед, обуна шавед. худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр.